So karon ang atong challenge mao na sa ni siya ang Tagalog to English challenge. Rater ba na ko na, ma'am? Oh, bitaw. Oh, sige. Unahan na sa dato, si. Kuya na, baby. Sige, Tatay Pisot, dayon Ernesto, Totong Tugsok, last na po Alimokoy. Ang premyo sa makasakto sa translation, 3,000 pesos. Sa di ka, lisurong nga na. 3,000 ng anak. Di ka ni Ha? mo. Di man na 3,000 ng anak. Ito na, 3 buwakak? 300 o 3 buwakak. Ang 3,000 na anak. Sige. Garol niya, ma'am. Una, Tatay Pisot. I-translate sa English ang ito yung sinasabi ko sa kanila. This is... This is, sakto. Ito yung sinasabi ko sa... Ito yung sinasabi ko sa kanila. This is what I've said. Wrong. Osa. This is what. Sakto. Gamay lagkuang. This is what. Blank, 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 blank. Ito yung sinasabi ko sa kanila. 4 letters sa lagkuang. Ito yung sinasabi ko sa kanila. Ito yung sinasabi ko sa kanila. This is what I tell to others. Wrong. Duha. This is what I Sakto ay. Tell. Sakto. This is what I. ang tell. Wrong. Wrong. Said. Wrong. This is what I told them. Wrong. Tolo. This is what. Next. Oh, sakto to told, ma'am. Wrong. This Oy. is Last ka. Ernesto ba? Ernesto. This is what. Ernesto. Ito yung sinasabi ko sa kanila. This is what I. Naktonton ka, Tatay Pisot. This is what I blank blank blank. This is what. This is what I. What I. who have nothing. Wrong. Osa. This is white. Tulo na lang ka. Word. This is what. I. This is what I do. Wrong. Duha. This Last. is why. Why nagyod? Ha? Lagi ko katubag. Tolo. Si Eli, ma'am, kayo ni nalit, ma'am. Mao day kayo kuy na siyang uyab, ma'am. Asa Eli? Eli, ko, ma'am, nagdidit sa Ano? Ali, pa-eskwela na. Oy, tago-tago. Lit, ma'am. Uyab, ma'am. Napansin? Pa-eskwela na, Eli, ma'am. Eli. Kanina rin sila, ma'am, nagdidit sila sa luyo niya. Wala ko ni Saba. Ya ilam kung gipasuya, nagkiskis man sila. Eli, di na pwede ha, magdadag uyab. Di. Pansira, ma'am, sila doon, ma'am. Pansira, hasta yung uyab, ma'am. Eli. Pansira na. Okay, boss, topic. Tagalog, i-translate mo sa English. Tagalog. Eli. Wala, nagising mo, ma'am. Ano ba ang batong, ma'am? Ingat tingali namin, nagkisbabig. Eli, i-translate sa English ang ito yung sinasabi ko sa kanila. Nanay, nauna si Tatay Pisot nga word. This is what I. Tulo na lay kuwang. Tulo ka words. Mao to, ma'am, ito yung Ito yung sinasabi ko sa kanila. Ito yun. This is what I blank blank blank. Okay, come on. Tagdahin na lang na. Normal na magkauyab. Mong batong. Suya lang gud mo. Mong batong. Okay. Ito yung sinasabi ko sa kanila. This is what I blank blank blank. This is what I told there. Wrong. Usa. This is what I told her. Duha. This is what I told him.
Tolo. Next. Lorena, yan yaman pa. Oh, uyab ni LA. Lorena. Patay yun yung madam ron. Oh. Banti kayo. Oh. I-translate sa English ang ito yung sinasabi ko sa kanila. Ang unang nga word, this is what I blank blank blank. This is what I said. Her? Usa. This is what I said. To This is what I've said. Sakto rin, no? I've said. I've said. You? Duha. Kuha na yan ka, mamay. Anak, para maklaro dyan lang. Ah. Alam bili. Nagsilo si Totong, ma'am. Nagsilo si Totong. Okay, this is what I ang katong kang tatay episode nga tell. Punanan to iyahang tell. Okay. This is what I tell him. Oh, this is what I tell Tila there. Oh, tell there. Wrong, tolo. Tatang tagsok. This is what I tell. Ano sa ganito? Tagalog ka to, ma'am? Ito yung sinasabi ko sa kanila. This is what I tell me. Usa. This is what I tell me you. Duha. Masay ko sa kanila, dem. Oh, sakto, dem. Ang tumoy, ang kinatapusan. This is what I tell them. Ha? This is what I tell them. This is what I tell Them. them. Hmm. Pwede! 3,000! Delete! Ang sakto answer, this is what I'm telling them. Ah, pwede ra sa telling them. Ito nga answer na tell them. Derong mo, kuwang mo to. Next! Ibog yung Totong. Suya kang ili ay. Ay, nalasan. Next! Tatay episode! Mamay. Aw! Kaya ko, ganyan ka man ba? Why you man sila mo? Bakit yan siya ganyan? Pinak lang yan. Iwan ko luto ba? Huwag pa tumuto ba? Ah, sige. Alim mo ko. Pinag-iso ng tao. Alim mo ko. Oo. Late na ako nakatulog kagabi. Yes! I will letting you that you are missing at least to sleeping no. Wrong! Taasa ko na to. Wajay nasakto. Usa. Oo. Late na ako nakatulog kagabi. Yes! Sakto na yes? Okay. I'm late with sleep with you. Wrong. Nothing more. Wrong. Sleeping Duha. nothing there. Ah. Duha. Oo, late na ako nakatulog kagabi. Yes! I'm late to sleeping in the night. Wrong, tolo. Tatay bisot. Yes! Oh. Yes. Yes. Yes, rawad ko to. Oo. Late na ako nakatulog kagabi. Yes! I'm late to sleep. Sakto to? Wrong. Yes! Yes. Oo! Late Late na ako nakatulog kagabi. Yes! Mm. I'm late to sleep evening. Wrong, duha. Yes! Oh. Yes! Sorry ma'am, I'm late because I'm sleeping. Wrong, tolo. Kana man ang malit ka sa eskwelahan. Ato gipa ko ni LA. Yeah. Ah. Ako. Okay, Ernesto. Sa to ma'am? Oo, late na ako nakatulog kagabi. Yes or no, Kapitan Kogmo? Wrong! Musa! Oo, late na ako nakatulog kagabi. Nabi tatay ko ambi Kapitan Kogmo. Oo, late na ako nakatulog Yes! kagabi. Yes. 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 Puna na to. Yes, I sleep. Yes, I sleeping in the morning. Wrong, duha. Yes.
Yes. In the morning, why sleep? Tolo! Tatatagsak! Ma'am. Les, Oy, dili pa day, LA pa day, LA. LA pa og iyang Oh, LA. iyang palalab. Oh, LA. Ayo, palabik dapat ilay gamay. Si kuan Oh. tugsok ma'am. Oh. Dikit mo ba kayo ma'am? Ato na taga distansya ba sa babay? Okay. Ah, Oo. dito. Late na ako nakatulog kagabi. Yes. I sleep. Ma'am, yes. Si Bobby ma'am tarong. Nimubo. Nimubo. Ni mo bo nya natarong nang laktan ma'am. Ah. Ma'am, basta magiputan ng tela, ma'am. Giput YouTubong. Oh. Oo. Late na ako nakatulog kagabi. Yes, I sleep. Blank, blank, blank. Yes, I sleep very late. Very late. Oh. Usa. Yes, I'm too late to sleep last night. Duha. Pantay na. In the morning. It's too late to apologize. Sakto ang ending na last night. Lah. Ah. Gamay na lang kuwang. Yes, I slept blank last night. Saan nagka-word, oh? Oh, one word na lang. Yes, I sleep Mm. very late last night Ha? with my girlfriend. Wrong, tolo. Next. Oo, late na ako nakatulog kagabi. Yes, I slept blank last night. Yes, I sleep in last night. Wrong, usa. Yes, I sleep on last night. Duha. Yes, I sleep at last night. Tolo. Tatatagsak. Santa ko ng agtang. Masilat na ka. Wano? Gamay, usa na lang jud ka word. Oo, late na ako nakatulog kagabi. Yes, I slept Yes, blank ang- last night. Blank last night. Yes, I Yes, sleep. Oh, I late. I sleep I sleep last blank last night. Yes, I sleep last Blank last night. Ano pa na isunod ang sleep? Blank last night. Yes, I sleep me last night. Wrong! Duha! Last! Yes, I sleep blank last night. Yes, I sleep. Daglit. Last night yan. Me last night. Last night. Ha? Last night. Yes, I sleep me Oh, last night. oh. Wrong! Next! Alin mo koy? Yes, I sleep. Aw, mana de kane? sleep. Mana kane? Yes, I sleep late last night. Mana kane? Yes, sleep late night. Late, ma'am, na late, ma'am. Ha? Yes, I sleep late. Yes, I sleep late last night. Yes, I sleep late. Last night. Correct! 3,000 pesos. Next. Tata episode. Mm. May nagawa ka bang mali? May nagawa ka bang mali? May nagawa ka bang mali? Mm. You make a mistake? Usa. You make a mistake, mama. Masayop bod. May nagawa ka bang mali? You make a mistake, Raditso? You make mistaken? Wrong! Katawa mo Usa. Katawa mo ka nga. Diba, Ritsura mo ha? You make mistake? You make a mistake? Ritsura? Wala na ilain? Saan? May nagawa ka bang mali? Do you make a mistake?
Ha? Do you make a mistake? Do you make a mistake? Oh? Duha. Ano ba kang tiktik? Duha. May nagawa ka bang mali? Ang do you ni mo wrong. Oh. Ang do wrong. You. Ang do, wrong. Oh. Ang yo, sakto na. Oh, sakto. Sakto pa, ang do, you make mistake? Ha? You make mistake? Wrong! Tolo! Next! Ernesto! Ang wrong, ang una na lang. Ang do, ilisde. Lista ang do. Oh, you, Iyo na lang sugod ani. ilisde ang do. Do you. Do you have to say the word? Pa, laging do. Wrong man ang do. Oh, ilisde ang do, og lain. Sa Ang sugod sumpay sa do. Ang sumpay sa kanay. Domestic mo daro. Oh, Are you make a mistake? Are you make a A mistake? mistake. Ah, yeah. Ma'am, are you make a mistake? Dayo. Dayok. Dayok. Oh, yeah. Dayok a mistake. Naman mo dayok. So, ko na botilya ron. Ah, nabot ka Are you day. make a mistake? Sa? Ha? Dayok dito, dayok. Wrong. Wrong. Yeah. Amahong dayok mistake. Yeah. May nagawa ka bang mali? Are you make a mistake? Are you dayo a mistake? Wrong. Dayok. Duha. Last. Ayo mix. Are you make a mistake? Ayo mix. The mixture. Wrong. Tolo. Next, LA. Oh, LA. Oh, may nagawa ka bang mali? Kasi ko nga to, ma'am. Ang do, ilisde. Did Ha? Yeah, kumpleto ha. you make a mistake? Correct! Oh, 3,000 pesos. Did are you, ma'am? Dele. Next, Lorena, last. Nanatay pangkuan lang ka. Ha? Last. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tell me the truth. Correct! 3,000 pesos. Oh. Brightas nagupas loyo. Ma'am, Ah. ma'am, paano na itong raw, ma'am? Karang malas na kay Jerdy na sulo. Klaro kay di kini mahumantino na nagupas loyo na bright.